Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cik Ulan. Siapa dia? Saya Rotan. Hari ni kita buat vlog kat luar lah. Terpegat kat dalam rumah ni, bosan pula kan. So hari ni kita nak sembang berkenaan dengan adakah gaming smartphone ni adalah scam. Sebab saya tengok banyak jugalah dekat internet mengatakan gaming smartphone ni scam. Satu sebab misal katalah kalau saya punya Black Shark Samsung S21 Exynos Black Edition. Tak ada, ni Samsung S21 biasa je. Cumanya dia ada trigger ni saya beli dekat Shopee hari ni. Sebab nak dibandingkan dengan Samsung S21 yang biasa dengan gaming smartphone misal kata ROG Phone 5. Dua-dua ada Snapdragon 888 kalau yang variant Snapdragon 888 lah. Saya punya Exynos 2100. So technically is a smartphone yang sama sebab spek dia sama dan juga GPU dia lebih kurang sama saja, Adreno 660. So both are equally good untuk main game. Dan pengalaman Cikgu Luan pun, Cikgu Luan guna Samsung S21 untuk main game CODM, PUBG Mobile dan beberapa game yang supported 144 frame rate masih lagi okey. Nak dibandingkan dengan contohnya bawah ni Cikgu Luan review Lenovo Legion Phone Duel 2 yang siap ada kipas lah apalah tu semua. So apa beza dia? Okey, ini sekadar pendapat saya lah kan. Sebab baru-baru ni saya tengok jugalah video daripada Fast Channel lah. Sebab Fast Channel pun dia ada utarakan juga pendapat beliau. So the logic kenapa orang kata ianya scam adalah disebabkan performance tadi. Tapi apa yang orang tak perasan, secara umumnya memang betul dia punya experience sebenarnya lebih kurang sama. Tapi daripada segi raw performance, sebenarnya Samsung S21 ni, kalau kita buat benchmark lah apa-apa software kau nak pakai ke, nak dibandingkan dengan ROG Phone 5, mungkin on the first 10 minute mungkin dia punya test benchmark punya numbers tu, final result numbers tu lebih kurang sama saja. Tapi bila anda cuba dalam masa 30 minit, 1 jam kan, korang main game 30 minit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, anda akan dapati Samsung S21 ini dia punya performance start to get down. Makin lama makin turun. Nak dibandingkan dengan ROG Phone 5, Black Shark 4 Pro ke, Nubia 6 ke, korang akan dapati smartphone gaming ni dia punya performance tu dia akan drop sedikit tapi tak drop banyak sangat. Bermaksud dia boleh go full performance nak dibandingkan dengan Samsung S21. Kalau dalam kiraan frame rate lah kan. Kalau kita nak main misal kata CODM, tapi CODM tak ada 120 frame rate kan. Let's say lah kalau CODM tu ada 120 frame rate, kalau Samsung S21 ni kita boleh dapat 120 frame rate dengan lowest quality as possible dalam masa 10 minit, 15 minit awal sahaja. Tapi selepas daripada 15 minit ataupun 30 minit, korang akan dapati korang punya frame rate sekarang ni sekitar 100 ataupun 80 frame rate sahaja. Nak dibandingkan dengan Lenovo Legion Phone Duel 2 yang ada Snapdragon 888 juga, korang akan dapati memang stable 120 frame rate. Walaupun mungkin kita kena tembak kipas sedikit, tapi ianya akan provide the best performance ever. Sebab dalam Lenovo Legion Phone Duel 2 tu ada dia punya dedicated fan cooling. Ada dia punya cooling yang dalam tu lah, untuk make sure dia boleh sustain on the long run lah. Sebab kita nak main game ni, takkanlah kita main game 10 minit. Itu tahap-tahap Subway Surfer, Candy Crush boleh lah. Tapi kalau nak main CODM, kalau kita nak pergi tournament ke apa-apa, saya rasa memang nak go for long term punya ni lah kan. Sebab pengalaman saya dengan Samsung S21, ya itulah dia. Spek atas kertas memang nampak sama, tetapi disebabkan binaan dia punya cooling dia, menyebabkan gaming smartphone ni pada saya bukan scam. Tetapi, ini satu lagi flaw yang saya nampak lah dalam gaming smartphone is that tak ada game smartphone yang mampu push specs gaming smartphone tu to the fullest. Contohnya, memandangkan misal kata PUBG Mobile tu sendiri tak ada option untuk tick option untuk 120 frames per second contohnya kan. Hanya boleh cap hinggalah 60 Hz. So waktu saya review Lenovo Legion Phone Duel 2 tu, saya dah push to the max punya quality, memang boleh push 60 frame rates per second tanpa apa-apa drop ke apa-apa. And that's about it. CODM pun sama juga 60 frame rate per second. Mana lagi game-game yang AAA ataupun major developer, contohnya macam Infinity Ward ke, EA ke, CD Red Project ke, yang boleh push smartphone kita to the fullest kan. Kalau kita tengok sendiri Nintendo Switch umpamanya kan, dah ada The Witcher 3 masuk dalam Nintendo Switch, dah ada Crysis yang masuk dalam Nintendo Switch. Yelah, walaupun dia run mungkin 540p punya resolution, frame rate dia pun mungkin 20, 25 tak sampai 30, walaupun dah docking mode dan sebagainya. Tetapi masalahnya, misal kata Snapdragon 888 dan juga Adreno 660 ni yang untuk specs gaming ni dah mengalahkan
Nintendo Switch tu sebenarnya, which is digunakan Nvidia Tegra yang lama tau. So sebenarnya technically AAA developer game ni boleh develop game dalam smartphone, boleh je sebenarnya. Sebenarnya pada saya tak cukup lah game-game macam CODM ke Asphalt 9 ke. Saya tak rasa game-game ini sampai tahap kualiti orang kata apa AAA grade punya game lah. Kita nak kena ada juga secara rasmi, misal kata CD Red Project untuk develop game pada smartphone. Lagi baik bagilah secara percuma kan. So macam mana nak dapat duit? Dia orang buatlah microtransaction ke, buat skin ke apa-apa. Sebab korang kena ingat database gamer yang paling banyak bukan pada konsol, bukan pada PC, tetapi pada smartphone tu sendiri. So kalaulah orang kata apa AAA developer game ni dah ada bajet dan diorang tak mau masuk dalam smartphone punya department ni kan. So bila dia tak masuk dalam arena smartphone, so saya rasa kerugian besar lah sebab rasanya ramai kot yang nak main game AAA ni. Dan saya rasa ramai dah yang dah start beli kata apa ROG Phone 5 ke 3 ke Black Shark 3 ke 4 ke. Tetapi mereka tidak mampu push dia punya smartphone tu terus full sebab game-game macam ni memang tak ada dekat pasaran. Kalau saya tengok pun dalam Lenovo Legion Phone Dual 2 tu pun, bila kita buka store dia kan, dia memang ada segmen 144Hz punya game. Tapi game-game semua macam malah game-game apa indie developer yang jenis bukannya tim yang banyak sangat. So game tu macam just very simplistic. Game tu memang boleh run 144 frames per second. Tapi macam saya cakap lah, kita tak dapat nak tahulah grafik kita tu boleh push dekat mana tu semua. Tapi itu untuk tahun 2021 lah. Saya harapkan at least lah tahun 2022, 2023 dah start ada game kata apa super high intensive graphics ni masuk dalam smartphone tu, supaya geng-geng yang nak jual smartphone gaming ni pun senang lah sikit nak advertise. Tak adalah macam hari-hari duk advertise 144Hz 720p touch sampling rate, RAM sampai 16GB, tapi game ni yang kita main Subway Surfer. Tak boleh lah pada saya. Dia macam kena ada juga orang kata apa, bila kita dah masuk restoran, restoran ni ibaratnya kita punya smartphone lah, smartphone gaming. Dekat dalam tu pun nak kena ada juga makanan-makanan yang fancy. Lebih kurang macam tu lah saya punya perumpamaan yang paling mudah kan. Otherwise, kalau saya, kau beli je lah apa-apa flagship punya smartphone, contoh macam Samsung S21 saya ni, ataupun iPhone 10 ke 11, 12 ke, ataupun OnePlus 9 ke, yang spek ni sama dengan gaming smartphone. And the next thing, belilah kata apa shoulder trigger ni yang ada bunyi ketak-ketak ni. Saya pernah buat review berkenaan dengan benda ni. So dia jadi lebih berbaloi lah kot. Tapi macam saya cakap, saya memang berharap lah AAA punya developer ni boleh develop masuk dalam smartphone. Buatlah free, buat microtransaction. Dan saya yakin senang gila nak dapat duit punya dekat smartphone sebab fanbase banyak kot. Tak semua orang pun ada PC dan juga konsol. Mahal pun mahal. Tapi smartphone ni boleh kau team lagi lah. At least saya tengok ada juga gaming smartphone yang boleh buat kata apa plan installment ke apa. Itu je lah kot untuk bebelan saya di luar rumah saya ni. Apa lagi guys tak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cik Gulan. Sampai degil. Saya Hutan.